মাগো মা মা জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। বর্তমান সমস্তଙ୍କର ଗାଧୁଆ ସରିଲା। ମା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବସ୍ରେ ଆସୁଛୁ ସବୁ। ବସ୍ରେ ହେଉଛି ସୀମାଞ୍ଚଳ। ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ଟିକେ ନେବା। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ? ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲ? କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁ ମାର୍କେଟ ବାବୁ ତ ଆପଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ? ସହଯୋଗରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏ ବର୍ଷ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆଗୁଅଛି ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲର ସଭ୍ୟମାନେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ହସଖୁସି ଆଜି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରତି। ଆଉ ସଂସାରରେ ସବୁ ପରା ଅଟେ ତୁମ ଲୀଳା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ କୁଳ ପାଏ ନାହିଁ ମା ମୋ ମନର ପୀଡ଼ା जुहर मा समली मागो जुहर मा समली मा जुहर मा समली मागो जुहर मा समली मा जुहर मा समली मागो जुहर मा समली मा जुहर मा समली मागो जुहर मा समली अरे खाइजा 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 खाइला वाला है तुझे पीछे तू खाइजा रे नहले अनेका रे नहले अनेका नहले अनेका रे नहले अनेका हीरो गिला सेपी माता गिला सेपी लस्सी गिला सेपी भांग गिला सेपी अरे पीजा 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 रे पीवा वाला है तुझे पीछे तू पीजा रे नहले अनेका रे नहले अनेका नहले अनेका रे नहले अनेका ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କରିଛୁ ଆମ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟ ଭାଇ, ଆମର ସଭାପତି ଆଉ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫର ଯେଉଁ ଉପସଭାପତି ବା ଆମେ ତାକୁ ସଭାପତି ଭାବିଛୁ ମାର୍କଟ ଭଳିଆ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ବଣଭୋଜି ପିକନିକ୍ ଡେ ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ରବି ଭାଇ କହିବା, ଆମର ବଳରାମ ଭାଇ କହିବା,
आमर हाड़ू भाई कहवा एमती केते बड़ भाई मैंने अच्छा लिंगा भाई कहवा समस्त आशीर्वाद समस्त सहयोग आज संपूर्ण यही बनभोजी आमर गोटे निरा ढंग से पालित होती आम 2025 को विदाय दौचु 2025 को स्वागत सभ्यों को जन जामर मेडिकल स्टैंड आम मेडिकल स्टैंड आम डैम पाखे बनभोजी आयोजन करूँ और बहुत श्रृंखला सहित बनभोजी होता सब वर्ष आम बहुत श्रृंखला सह बनभोजी श्रृंखला सह शेष होता भी शेष होती कौन सी आपत्ति अभियोग ना आमती सब वर्ष बनभोजी मोर भी खुशी रही जय जगन्नाथ आमर समस्त सभ्य को धन्यवाद सहयोग सहानुभूति आज सफल होती आग को आहरी नुआ कि प्रयास रही किंतु समस्त सहयोग दरकार आम मेडिकल स्टैंड समस्त सभ्य को धन्यवाद जो सहयोग सहानुभूति आज आसि किछि परिवार भितर किछि अच्छी जहाँ घर भितर ताकू पछर पकई आज आश्चर्य एकजुट करने अनुष्ठान एकजुट एकता रखापी आसछन्ति समस्त को धन्यवाद आउ बलियाना आमर समस्त गुड़ सम्मान आम जनाऊँ बलियाना किछि कहले आम खुशी लगे आउ बलियाना खास लोक आम जन जो बड़ भाई हिसाब भोला बलराम स्वाई कहनी जय जगन्नाथ रखुची मोर वार्ता आपण किसी कहतु मेडिकल स्टैंड सदस्य हिसाब से मु श्री बलराम स्वाई कहूँ जहाँ कि सब ठीक अच्छे सब खुशी निजा 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 राती मु मो साथी बोतल सरी बनी आज सारा राती पार्टी चाकना बाकना रेडी आ चिकन कषा बाकी सोडा सबू आनी देइछि खटीटा हवा बाकी घसी दे आज घसी दे मो कार्ड घसी दे बेग बढ़ई दे बेग बढ़ई दे बेग बढ़ई दे सांग टिके बेग बढ़ई दे बेग बढ़ई दे सांग बेग बढ़ई दे 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 तो यार खीरी पूरी द्वापर रे घियो कोली जुगर फरेन लिकर ढक ढक कर पियो बाए रम काटिब गम अरे लेंबू टिके दे पानी मिसेइबु कम व्हिस्की फुल रिस्की रम पूरा दम रम काटिब गम अरे
ଅଛି ଫଳରେ ଭାଇ କିଛି ମତେ କହିବେ ଶନିବାର ରାତିରେ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ। ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବଣଭୋଜି ହେଲା। ବୁଲାରେ ବୁଲି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବୁଲା ଡ୍ୟାମ୍ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବୁଲାରୁ ହରିଶଙ୍କର ନୃସିଂହନାଥରେ ବଣଭୋଜି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ହେଲା। ସେଠୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିବ ଆଗାମୀ 2026 ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଲେ ଯାହା ମୁଁ 25 ବର୍ଷରେ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲେ ବହୁତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଖିଆପିଆ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ବୁଲାଚାଲ ସବୁ ହେଲା। କିଏ କାହାକୁ ମତଭେଦ ନାହିଁ କି ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମର ସଭାପତି ପ୍ଲସ୍ ଉପସଭାପତି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏତିକି କହି ମୋ
ସବୁ ମୋ ପଛରେ ହୁଅନ୍ତି ଲଟୁ